Pro 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 pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili grup 14 ingin mempersembahkan tentang geometric progression. Okay, now we will go through to the subtopic 5.21, which is identifying geometric progression. What is geometric progression? Geometric progression is a sequence of numbers where each term is obtained by multiplying a constant with the previous term. If T1, T2, T3 and ... Tn is the first n term of a geometric progression, the ratio of the two consecutive terms is called the common ratio, R. Okay, R is referred to common ratio. R is equal to T2 over T1 and is equal to T3 over T2, or is equal to Tn over Tn minus 1. And R is not equal to T1 over T2, is not equal to T2 over T3, and is not equal to Tn minus 1 divided by Tn. Okay, let me look at the example. Determine whether the progression below is a geometric progression. Give your justification. A. 5, 15, 45, and 135. Okay, A. This progression is a geometric progression because the common ratio R is the same. Okay, look. R1 is equal to 15 over 5 is equal to 3. And R2 also is equal to 3. And R3 is equal to 3. And all the common ratio is the same. So this progression is a geometric progression. Let me take a look to the question B. Okay. 0.1, 0.2, 0.3. This progression is not a geometric progression. Why? Okay, R is equal to 0.2 over 0.1 is equal to 2. And the second R is 0.3 over 0.2 is equal to 3 over 2. The first R and the second R is not the same. So this progression is not a geometric progression. It seems like this progression is an arithmetic progression. Okay, another example of question. Given that x minus 2, x plus 1, for x plus 4 are three consecutive terms in a geometric progression, state the positive value of x, hence list the first three terms and state the common ratio. Okay, dia kata three consecutive term, 3 sebutan yang berturutan. Jadi x tolak 2, x tambah 1, 4x tambah 4 adalah sebutan yang berturutan. Jadi kita labelkan dia T1, T2 dan T3. Okey, berdasarkan apa yang kita belajar lepas, R is equal to T2 over T1 and is equal to T3 over T2. Okey, we substitute the value. X plus 1 over x minus 2 is equal to 4x plus 4 is over x plus 1. Okay, we expand it until we get 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0. We solve it using quadratic factorization, but we need to kecilkan dulu. Okay, x square minus 2x minus 3 and kita faktorkan dia. Jadi jawapannya adalah x sama dengan 3, x sama dengan negatif 1. Dia kata positive value of x. Jadi kita ambil x sama dengan 3 saja. Okey, seterusnya dia nak cari first 3 term. Jadi kita gantikanlah nilai x sama dengan 3 tu ke dalam consecutive term kita tadi. Bila kita ganti, dia akan dapat 1, 4, 16. R sama dengan T2 over T1 is equal to 4 bahagi 1.
Jadi common ratio-nya adalah 4. Dan 3 consecutive term tu tadi, yang first 3 term tu adalah 1, 4. Let we go to the next subtopic. 5.2.2 Deriving the formula of the nth term Tn of geometric progression. Okay, kita consider yang kita ada satu geometric progression 2, 6, 18 dan 54, dan kita lengkapkan jadual yang diberi ni. Dia akan jadi seperti itu. Okay, mula-mula A, AR square, AR cube, and then kesimpulannya Tn sama dengan A dalam kurungan R to the power of n minus 1. Bila kita dah lengkapkan jadual tersebut, kita didapati bahawasanya Tn untuk geometric progression ni adalah sama dengan AR kuasa n tolak 1. Based on aktiviti kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahasanya kita dapat rumus baru. Tn is equal to AR to the power of n minus 1. A is the first term, R is the common ratio, n is the number of terms. Okay, kita tengok example. Find the common ratio and the fifth term of the geometric progression for -20, 100, -500. Okay. Solution. First term, A is equal to 4. Common ratio R is equal -20 over 4. T2 over T1 is equal to -5. T5 is equal to 4 in bracket -5 to the power of 5 minus 1. T5 is equal to 2500. Contoh yang seterusnya, find the number of terms of the geometric progression. -25 per 3, 5 per 3, -1 per 3, 1 per 9375. Okay. Find the number of term. Tadi lain. Tadi soalan tu minta find the common ratio. Okay. Solutionnya, first term dia adalah A, iaitu -25 per 3. Common ratio-nya adalah T2 over T1. 5 per 3 bahagi dengan -25 per 3. Jadi R-nya sama dengan -1 per 5. Jadi kita gunakan rumus Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Jadi kita gantikan Tn tu adalah 1 per dengan 9375 tadi sama dengan dalam kurungan kita substitute nilai A kita tadi dan nilai R kita tadi beserta kuasa. Jadi bila kita dah buat, jadi dia akan jadi -1 per 78,125. Kita pindahkan -25 per 3 tu ke sebelahnya. Jadi kita tukarkan yang -1 per 78,125 tu kepada bentuk yang sama macam kawan dekat sebelah tu. Jadi dia akan jadi -1 per 5 kuasa 7. Jadi 7 sama dengan N tolak 1. N sama dengan 8. Jadi the number of term is N is equal to 8. Sekejap je kan, dah sampai subtopik 5.2.3, iaitu deriving the formula of sum of the first n terms as n of geometric progression. Okay, consider a geometric progression with the following terms. AR square, AR cube, AR to the power of n minus 2, AR to the power of n minus 1. Okay? Okay, for the first term is T1, which is A. For the second term, T2, which is AR, because
from the rumus yang kita belajar di slide-slide yang lepas, Tn is equal to AR to the power of n minus 1. Okay. We substitute the value of n kepada 2. Bila kita substitutekan kepada 2, dia akan jadi AR 2 tolak 1. 2 tolak 1 jadi 1. Jadi AR sahaja. Begitu juga dengan AR kuasa 2 tu, AR kuasa 3 dan seterus-terusnya. Okay. Okay. Let's say the sum of the first n term is Sn. So, kita senaraikan balik apa yang kita dapat kat atas tu. Sn sama dengan sampai AR n tolak 1 tu adalah persamaan pertama kita. Okay. Persamaan kedua kita darabkan dengan R. Sn darab R is equal to Rsn. Okay. All the following terms yang dekat atas tu kita akan darabkan dengan R. Dia akan jadi AR square, N, ARN tolak 1, dan ARN. Untuk second persamaan yang kedua. Okay. Kita ambil persamaan yang pertama, tolak dengan persamaan yang kedua untuk A. Sn minus Rsn, dan kita dapat Sn minus Rsn is equal to A minus AR to the power of n. Okay. And then we factorize A. Okay, factorize both of them. Okay. Sn dalam kurungan 1 tolak R sama dengan A dalam kurungan 1 tolak R kuasa n. Jadi, bila kita nak dapatkan Sn, kita bawa lah tu ke sana. Jadi, kita dapat satu rumus baru. Okay, untuk B pula, sama je. Tapi, kita just terbalikkan saja. Rsn tolak Sn. Okay, is equal to AR to the power of n minus A. And then, we factorize kan juga. Kita faktorkan dia dan kita dapat rumus baru. Okay. Based on slide yang lepas, kita telah deriving the formula dengan letih dan penat. Okay, Sn sama dengan A dalam kurungan 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. Okay, ingat macam mana nak bezakan rumus dia ni. Kalau R tu duduk kat belakang, ini bermakna R tu kurang pada 1. Kalau rumus yang bawah tu, kalau R tu duduk kat depan 1, jadi R tu lebih besar daripada 1. Ingat, R tak boleh sama dengan 1. Okay. A is the first term, R is the common ratio, N is the number of terms. Okay, itu je. Another example of question. Given that a geometric series is 1 plus 5 plus 25 plus 125 plus 625 plus ... Find the sum of first 10 term. Okay. First term is A is equal to 1. Common ratio 5/1 is equal to 5. Okay. Common ratio-nya besar daripada 1. So, kita ambil rumus yang lebih besar daripada 1. R-nya duduk di depan. Sn sama dengan A dalam kurungan R kuasa N tolak 1 yang per dengan R tolak 1. Okay. Kita gantikanlah semua nilai N tu dengan 10. N10 sama dengan 1 dalam kurungan 5 kuasa 10 tolak 1 per dengan 5 tolak 1. 5 tu dapat daripada mana? Daripada R yang kita dapat tadi. Kita gantikan R dengan 5. Jadi, kita akan dapat nilai S10 sama dengan 2,441,406. Okay, the second question. Find the value of N where Sn is equal to 3,906. Okay. Kita gunalah rumus yang tadi sebab R dia lebih pada 1. Jadi, kita gantikan semua sekali. Okay. Kita ganti A dengan 1, R2 dengan 5. Tapi N kita tak tahu kan. Jadi N tak payah ganti. Jadi kita selesaikan dia. Kita akan dapat 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 15,624.
Jadi kita tambah 1 jadi 15,625. Kalau dah macam ni, kita guna log je. Sebab kita dah tak tahu nak buat macam mana. Okey, kita guna log. N sama dengan log 15,625 bahagi dengan log 5. Guna log 10. N sama dengan 6. Okey, yang seterusnya kita akan guna rumus yang satu dia kat depan. Tak adalah. Kita guna rumus R yang kat depan je kan. Okay. Find the sum of the first 6 terms of the geometric progression 9, 3 and 1 and ... Okay. A tahu dah 9. N 6 lah. Dalam soalan nak the first 6 term. Okay. Kita cari R. R sama dengan 3 bahagi 9. T2 over T1 is equal to 1 over 3. Okey, 1 over 3 tu lebih kecil daripada 1. Jadi kita guna R yang lebih kecil pada 1. Dan kita guna rumus Sn yang dekat situ. Yang 1 dia dekat belah depan. Okey? Sebab R dia lebih kecil pada 1. So R dia tak ada hak. So dia duduk belakang lah. Okey. Kita gantikan semua nilai-nilai yang ada sebab kita dah dapat semua. Jadi kita selesaikan sampai kita dapat 364 bahagi 364/27. Senang je kan soalan ni. Okay, another question. Find the sum of term to the 7 term of the geometric progression 0.5, 1, 2 and 4. Okay. First kali cari nilai A. A sama dengan 1/2. Okay. R kita ambil R T2 over T1. Okay. 1 bahagi dengan 0.5 kita dapat 2. Jadi R dia lebih besar daripada 1. Jadi kita nak cari sum of T4 hingga T7. Jadi dia akan jadi S7 minus S3. Okay. Kita gantikan menggunakan rumus yang telah dipaparkan itu, iaitu R duduk di belah depan. Okay. Dan kita akan dapat S7 sama dengan 127/2 dan S3 sama dengan 7/2. Kita tolakkan S7 dengan S3, kita akan dapat nilainya ialah 60. Okay. Kita akan guna rumus yang lagi satu, iaitu Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay. The sum of the first n term of a geometric progression is given by Sn minus 1 minus 4n. Find the sum of the first 6 terms of the progression. Okay. First kali dia nak the first 6 term. Automatically n is equal to 6. Okay. Dibagi Sn sama dengan 1 tolak 4 kuasa n. So ganti je lah n dengan 6. Jadi dapat S6 sama dengan negatif 4095. Okay. Second question. The sixth term of the progression. Sixth term is T6. Tapi macam mana nak cari T6? Kita gunalah rumus Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Okay. So T6 sama dengan S6 tolak dengan S6 tolak 1. S6 tolak 1 jadi S5 lah. Jadi kita cari S6 tolak dengan S5. Okay. Menggunakan Sn yang diberi ke atas tu ya. So kita akan dapat T6 sama dengan negatif 4095 tolak dengan dalam kurungan negatif 1023. Jadi Tn kita dapat negatif 3072. Ingat ya adik-adik, 1, 2, 4, ... is a geometric progression, whereas 1 plus 2 plus 4 plus ... Kita kembali lagi dalam subtopik 5.2.4,
determining the sum to infinity of geometric progression. Sum to infinity is equal to a over 1 minus r. A is the first term, r is the common ratio, as infinity is sum to infinity. Okey, soalan yang seterusnya. Find the sum to infinity of geometric progression 45, 9 and 1.8. ... Okey. A is equal to 45, R is equal to 9 over 45 is equal to 1 over 5. As sum to infinity, 45 over 1 minus 1 over 5. So we get sum to infinity is equal to 56, 1 over 4. Okey, kita kembali lagi dengan soalan yang seterusnya. The sum to infinity of geometric progression is 31.5 and the sum of first two term is 28. Find the common ratio. As infinity is equal to 31, 1 over 2. Okey, dia dah diberi dalam soalan. Okey, kita akan tukar sum infinity tu kepada pecahan tak wajar. Dia akan jadi 63/2. Jadi kita nak A saja, okey? Kita nak A saja. Kita akan jadikan A itu sebagai perkara rumus. A sama dengan 63/2 dalam kurungan 1 tolak R, iaitu persamaan pertama. Persamaan kedua, berdasarkan apa yang diberi, sum of first two term. Sum of first two term hasil tambah dua sebutan. Sebutan T1 A tambah T2. T1 tambah T2 sama dengan A tambah AR sama dengan 28. Jadi kita faktoriskan dia akan jadi A dalam kurungan 1 tambah R sama dengan 28 sebagai persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua kita akan bahagikan dengan persamaan yang pertama untuk kita eliminatekan A tersebut sebab kita nak common ratio. Okey, dia akan jadi dalam kurungan 1 tambah R dalam kurungan 1 tolak R sama dengan 8/9. Okey, kita expandkan dia akan jadi 1 tolak R square sama dengan 8/9. R square sama dengan 1/9. So, bila dah kuasa 2, dia akan ada dua rumus. Okey, plus minus. R sama dengan 1/3 atau R sama dengan negatif 1/3. Sekian. Okey, another question. Express the repeating decimal 1.56363 ... in the form of sum to infinity of geometric progression. Hence, express the number in the simplest form of fraction. First, kita kena pecahkan dia 0.56363 tu kepada 0.5, 0.063, 0.00063 plus 0.0000063 plus ... Tak kalau kita nak tulis kesemuanya kan? Okay. Jadi, bila kita dah pecahkan, kita asingkan 0.5 tu dengan 3 orang lagi kawan dia yang lain. Kita letakkan dia sebagai S infinity. 0.5 plus S infinity. Okay. Jadi, dia akan jadi 1/2 tambah dengan, kita guna rumus S infinity tu, kita masukkan nilai 0.063 per dengan 1 tolak dengan 0.01. Sebab apa kita asingkan 0.063 tu? Sebab nombornya berterutan 63, 63, 63, 63, 63 sampai bila-bila. Okey, dia akan jadi 1/2 tambah 7 per dengan 110. Jadi kita akan dapat nilainya adalah, dia soalan berkata express the number in the simplest form of fraction. Simplest form of fraction. Pastikan jawapan kena dapat dalam fraction. Okey, sekarang kita dah sampai ke subtopik 5.2.5 which is solving problems involving geometric progression. Menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. SPM 2009 question 6 paper 2. Amir drops a ball from a height
of h/cm above the floor. After the first bounce, the ball reached a height of h1 cm, where h1 is equal to 0.8 h. After the second bounce, the ball reaches a height of h2 cm, where h2 is equal to 0.8 h1. The ball continues bouncing in this way until it stops. Given that h is equal to 200, find the number of bounce when the maximum height of the ball from the floor is less than 50 cm for the first time. For the question B, the total distance in cm travelled by the ball until it stopped. Okey, soalan telah dikecilkan dan diletakkan di bahagian atas. Okey, soalan A. The number of bounce when the maximum height of the ball from the floor is less than 50 cm for the first time. Okey, soalan ni memang tak diberi gambar rajah, tapi gambar rajah tu kita boleh bayangkan. Okey, dia dilepaskan 200 cm ke lantai. Dia dilepaskan dan dia melantun semula dan dia jatuh balik dan dia melantun semula dan dia jatuh balik. Okey, soalan A. Macam mana kita nak cari first term? First term dia bukanlah 200 ya. Kalau first term dia kita cari berdasarkan lantunan yang pertama. 200 tu hanya dilepaskan ke atas lantai. Bila dilepaskan ke atas lantai, bila dia melantun tu adalah lantunan yang pertama, iaitu H1 sama dengan 0.8 H. Bila kita gantikan H yang diberi itu adalah H200, H1 sama dengan 0.8 dalam kurungan 200, kita akan dapat nilai A dia tu, iaitu lantunan pertama, iaitu 160. Kalau R pula 0.8 lah, sebab H1 0.8 H, H2 0.8 H1, kalau H3 0.8 H2, based on question. Okay, Tn, dia nak Tn less than 50. Okay, kita gantikan berdasarkan rumus Tn geometric progression. 160 dalam kurungan 0.8 kuasa n tolak 1 tutup kurungan balik, kurang daripada 50. Kita pindahkan 160 ke belah sana. Okey, bila kita dah pindahkan, kita selesaikan 50 per 160 tu, kita akan dapat 0.3125. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kita gunakan log. Okey, bila kita gunakan log, kuasa kita boleh bawa ke depan. N tolak 1 log 10 0.8 kurang daripada log 10 0.3125. Okey, kat sini pelajar kena berhati-hati ya. Log 10 0.8 nilainya adalah negatif. Apa syarat ketaksamaan kalau kita bahagi nombor negatif? Kita kena ubah arah dia tu ke belah yang lain. Okey, kalau kita bahagi log 10 0.8 tu nilai dia negatif sebab kita nak pindah ke belah sana, so dia punya arah tu kena opposite direction. N tolak 1 is bigger than log 10 0.3125 per dengan log 10 0.8. Kita bahagikan dan kita akan dapat N lebih besar daripada 5.21 tambah dengan 1. 1 tu 5.21 tu bila kita dah selesaikan log 10 tersebut, dan tambah 1 tu kita pindahkan daripada sebelah sana ke sebelah sana. Okey, kita akan dapat N lebih besar daripada 6.21. Kita pilih yang paling dekat. Nombor bulat yang terdekat adalah 7. N sama dengan 7. Okey, untuk soalan B, the total distance in cm travelled by the ball until it stopped. Okey, kita dah dapat A 160, R pun 0.8. Okey, total distance, jarak yang dilalui oleh bola tu. Okey, mula-mula dia melantun ke bawah. Bila melantun ke bawah, mula-mula bola tersebut dilepaskan ke bawah. Bila dilepaskan ke bawah, kita tidak kira ya. Kita tidak kira, jadi kita asingkan. Dilepaskan ke bawah 200 dan start pada lantunan pertama, dia melantun ke atas dan melantun ke bawah, itu dikira sebagai 2 darab S infinity. Kenapa kita guna sum to infinity? Semakin dia melantun, semakin berkurang nilainya dan mendekati kosong. That's why kita guna
sum to infinity. Okey, total distance dia adalah 200 tambah dengan 2 darab dengan S infinity. Jadi, kita asingkan ya, 200 dengan 2 darab S infinity sebab bola tersebut dilepaskan. Bukan dia melantun ke atas. Okey. Tapi kalau H1 dengan H2, dia melantun ke atas dan turun ke bawah. Dia melantun ke atas dan turun ke bawah. Ya, maksudnya melantun ke atas tu jarak dia sama dengan menurun ke bawah. Okey. 200 tambah 2 darab dengan 160 per dengan 1 tolak 0.8. Jadi kita akan dapat total distance dia adalah 1800. Ingat, 1800 cm. In cm. Okay. Thanks for watching.